তিনি পাটনি হাতি 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 তো হাতি বাসাও আগে তো বাজার হাতি হাতি বাসাও ওয়াইসা বাজার তাবো তো হাতি বাসাও ওয়াইসা বাজার উংলিয়া মানে তিনি বাজার যদি কাহাম হঙ্গাই বাজার যদি চাও হঙ্গাই অব দিলিন বাজার সালব্রুম ব্রুম ন তিনি ও পাটনি bo amahaino hati basawo wani hati ingo tini oro je patni bazaro prime juno sawo open market khlainai baginai jungbo naigena le hiya renai le hini sawo jung khatongo renani mutongo ebong tini confidence tongo renani bagai लोगों नीनो जे पाटनी बाजार अब खूब कहाम बाजार चलियो अपनी बाजार नो बाजार नो वांचुका और एक किसु खलने नांगाई रिनानी नांगाई जेमन चिमोर वो प्रोग्राम रखायो अमो हाई जे पाटनी हाथी जे और जागा कोतर मतमो और जागा कोतर नो मीटिंग मिसी को खलाई जागो और कुनो एक प्रोग्राम खलाई जागो कुनो एक उत्सव नि प्रोग्राम को खलाई जागो और हाथी फालनायो बरक आसुरनानी और पाइनायो बो अमहायनो जे और ओपन मार्केट खलायखांखाय साकाव नुफुं तलाव प्लास्टार रुइ खलायखांखाय अब काहामुंनाय बा सुबिदा नाय जतनि बागै एलाकानि बागै एलाका डेभलपनि बागै नाय वानसुबिनो तिनि जों अनेक और फायनाय दिनि टिटिएबिसिनि चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देव बर्मा आं बनि जे बाय थांतंगो और 5 बिजिट आको खलायनो नर्म कग रिगलां थांगाफोरो रिसनाय न हिनाय आव तिनिले कुबुय नों खानिनाय नर्म साइमांगा जे और हलं नि जे खुलुगै मानि तिनि बेलायथाय तंथक मानि बेलायथाय नों नर बुसु तंथक साइमिया जों रिमां खांगाय जों तंथक हायजे रिनाय बो तंथगो माने रबो तंथगो माने तंथगै मुक्ति खालामनानै आलका आर तो माने दुख नांगै मुक्ति खालामनानै आलका तंथगै कापमानि गांगा आब एफेक्ट खालाया आर जदि दुख नांगै कापमानि मुक्ति खालामनानै आब एफेक्ट खालायो इखो अमहानो तिनि बेलायथाय तंथगो बेलायथाय तिनि एलाकानि भररबो अमहायखायनो तंथगजाक फायखना फायगा बेलायथाय तंथगजाक लायखा जखन रोनानि मानसिनाय फ्रोम तंथगजाक लायखा अमहायखायनो जों तिनि जे बाजार तिनो अरवो नरनो ओपन मार्केट खलायजाकनाय ओ ओपन मार्केट खलायमानि नंनि जतनि न रेसपन्सिबिलिटी दङ और खुलुक लांखा बाजार जानानै नांनाय बाजार हामनानै नांनाय एलाकाओ डिसिप्लिन शृंखला मातनिनाय जाहाथे अ बाजार काहामकाय चलिनानि बा फातारनि मानिरो और फाइट फालानि निजिनि याकबाय थांकाव कायनाय अरनो फालिक मानखा तिनि और बाजार काहामकायनि चलियो एलाकानि प्राय जागानि न और फायो आर डिसिप्लिन मातनिनाय और जाहाथे वाय सुग्लाय इंडिया ती खाई परिवेश न काहामकाय तरिदि हिनै आं बारा कक साया सिनि तामुनि जे सरकार त्रिपुरा मथानि सरकार सुदु गारि पाइलायो वाटार तंलायो आइंलायो इराइंलायो किन्तु चिरि प्लान चिरि जे प्लान निनि और खेरेंगा हॉस्पिटलो कोनो दिननर खरे खनाका 25 बছর একবার ফান और অপারেশন খাইজা গনে কত রূপনো অপারেশন খাইও তাবো 150 নি উপর তাবো সিট নাই বিরাট একটা বিল্ডিং কিসাই তো তাবো আর তাবো ইউনিভার্সিটি নাই কতাল প্রজেক্ট শুধু আর সুনিয়া চিনি বুবাগ্রানি তুই ভাঙবাই বুবাগ্রা যে একট খাইমাবাই তাবো রাজ্য সরকার নয় মনবা প্রেসারিত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শুধু সমতল তুমি সবকা সাথ সবকা বিকাশ শিখাইলা পাহাড় এলাকাও নেম উন্নতি মাখে নাই
o progress report nang mari nai tabo terus ago kutung lama ni nora dore saita nangka je lama tau je tor ten nangka je sanction nangka kono dinong ranu ka apnu to komrang mali able নীতি আয়োগ ni এককালীন বাজেট ni বাইরে প্রায় 175-76 কোটি রাং মানখা নংতাম খাই ফুকলাং থাকাবা নংকিয়া ব্রু মুসুকারি বাইরা এলাকা গুরি না সাইকেল বাই তামো কই গাড়ি বাই কামানো কই নংতামো গেনি বখাই লগো বুমুং খনা মুসুয়া বরং নি নিনি আমালো নং চাকরি খান্দি মালিয়া जोंबा बीजेपी बाई तिप्रामो थांगन कोदिन का थांया को एकमात्र जों 2023-24 जों जे एकॉर्ड माने ओ एकॉर्ड नि अनुसार से दिन बरबाकिनि आरो सरकार थांनि दं आबनो थमया जों ताको सरकार थांया तिनि खाना जे कोनो समय जों सरकार नगर फायमान नंखाय नंगासे बছর सरकार दंगै और जे डेवलपमेंट तम खाइमा खामनो ताको न खाइसि बाया खुबले इमान तालु दे इमान आसे सफलनिया ताबो आगि मसासा जाक थं काई मसासा जाक स्लाइ गाय औ स्लाइ मुंताइ नांलिया ताबो ताबो मसाक रिखा बलम जतनो खालिन थाका जतनो पात्ता बागै राबार काले वा काले आंद्र सकाले आ जागा मखानि जालाबाय आद्र सकाय काय बारिया ke o dorawo nungtini imang nugu tongmani tamro ni imang nu nini borong ni bagai kono dina Delhi o thangai kono kendra মন্ত্রী bai ekota khaija tini musik boshor ka 35 boshor ক্ষমতা tongpro ekbar phanda আলোচনা khaima ka ba ori bagina antai bar PWD hini joto department chini je ADC ni administration অনেক চিনি সামুক তাল চং পাঞ্জাবরু যেমন চিনি ইউসলি এবং চিনি মাতানি মাধ্যমেও অনেক কামরাও চমকিয়া যে এডিসি তরফ থেকে অনেক বিগ মানে কত প্রোগ্রাম দিয়ে যেমন ডিডি এডিসি ফুটবল লীগ आगे रो चोनुया आबचिन बुबाग्रानी वंशुक मुनो इनके आबरी थे बागचिन कल्चरल इवेंट होगा खातर प्रोग्राम चिनी नामी दामी सिंगर रो भाई एडिसियो भाई रो परफॉर्म मा क्या आबनो स्नोवे से स्टेट गवर्नमेंट जरा सरकार तो उन्हें ब्रांड को चुनाव फॉलो अप किए পরবর্তীও বড় বাবরিকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম খেলে সেই রকম চিনি গোবাংমা তাল অ্যাক্টিভিটি যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হইতো চিনি এডিসি হইতো অটো বালজাখা এরপরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হইতে বিভিন্ন জায়গাও ক্লাস্টার स्कूल नो क्या क्लस्टर क्या नहीं बोले उद्योग लाचका एवं बहुत स्कूल नो इंग्लिश मीडियम हो बांग्ला मीडियम रुमनो इंग्लिश मीडियम हो कन्वर्ट किया अब वो चिनी अचीवमेंट अब दिन चिनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो किसी सा रांग भाई जो विभिन्न जगह मार्केट नो डेवलपमेंट क्या नहीं बोले एक्टिविटी लाचका শুধু এডিসি ফান্ড नहीं आए जो स्टेट वो विभिन्न प्रपोजल रिये कोनो जगह अब एक्सेप्ट हुआ एवं काम बनो के बदले जो जेमन तक याकी को कोई दिस्काओ जो मेगा यान डिस्ट्रीब्यूशन तुम बहुमनी जे प्रोग्राम अनेक प्रोग्राम अब काउनो साउ जे तुम रोबोये तामो लाभ नहीं किंतु आं काउ थेसे सामजो Sini bubagrani je wansukmu, o je tung bawmani, cikon sektor manino bawmani, abuni pisone tamo, mul uddesho tamo, mul uddesho chini culture,
chini tradition chini language no preserve kenma jati bibhinno jati chini community to 19 community ro to o janjani identity no preserve kenai karono cho o kutung no pamuni maidom lo cho abo preserve kenai are kata mone cho bazar ni bibhinno pathar ni western culture no cho follow kiye jodi এডিসি প্রশাসনের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আজ পাটনি বাজারে একটা ওপেন মার্কেট সেট স্টোন আনভেলিং অনুষ্ঠান হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এলাকাবাসী তাদের দাবি ছিল আমরা বর্তমান বোবাগ্রার নেতৃত্বে যে এডিসি প্রশাসন এলাকার দাবিকে অত্যন্ত আন্তরিক সহকারে সম্মান জানিয়ে আমরা আজকে এখানে স্টোন আনভেল অনুষ্ঠান করেছি। এর জন্য খরচ হবে প্রায় 26 লক্ষ টাকা। আমরা অতি তাড়াতাড়ি এই পাটনি বাজারে একটা ওপেন মার্কেট সেট এলাকাবাসীর কাছে আমরা উপহার দেব। এডিসি প্রশাসন তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত এডিসি এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আবেদন রাখব রাজ্য সরকার আরও একটু আন্তরিক সহকারে এডিসিকে আর্থিক অনুদান এডিসিকে সহযোগিতা করার জন্য, তাহলে পরে আমরা এডিসি প্রশাসন আরও সক্রিয়ভাবে এডিসি এলাকায় রাস্তাঘাট বলুন, তারপরে বিদ্যালয় সংস্কার বলুন, হাসপাতাল বলুন, বিভিন্ন দপ্তরের যে সমস্ত কাজ রয়েছে অত্যন্ত দরকারি কাজ সেগুলি করতে পারব।